ومرحبا بكم في هذه la vidéo de coaching. Je suis Zineb Elhammoumi, coach en développement personnel et en partenariat avec la fondation Temkin, nous allons vous accompagner avec plusieurs capsules vidéo, Inch'Allah, pour vous accompagner à vivre plus sereinement et plus calmement la période de confinement. Le premier thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est comment prendre soin de vous. Oui, il est important de prendre soin de vous. Parce que la période, vous êtes confinés à d'autres personnes qui ont des besoins différents des vôtres, qui ont des rythmes différents. Et donc, il y a les tensions ou le stress. Première des choses, pour prendre soin de soi, c'est important le matin de pouvoir garder les rituels qui sont عندكم. في الصباح ما نبقاوش بالبيجامه نهار كله، نفيقوا في الصباح نتوضاو نبدلوا حوايجنا نشطوا شعرنا نعاوطوا راسنا بحال الا كنا خارجين، واخا نبقاو في الدار باش نحسوا براسنا بلا هذا النهار نهار جديد. Donc c'est vraiment important de pouvoir garder nos bons rituels et nos bonnes habitudes. Deuxième des choses, si vous le pouvez, de commencer la journée par des mouvements. Je sais que Ramadan, Inch'Allah, je ne vous demande pas de faire du sport dès le matin de manière importante, puisque même que nous charbon. Par contre, on peut faire des mouvements. Alors, il y a plusieurs applications. Et surtout, aujourd'hui, avec Internet, ça n'a pas YouTube, vous pouvez par exemple faire du yoga ou faire des mouvements pour votre dos. Vous pouvez les mouvements مع ولادكم ولا بوحدكم ولا مع الناس اللي نتوما عايشين معاهم parce que ما تنخرجوش et donc c'est important de pouvoir bouger. Troisième des choses, pour prendre soin de soi, c'est important de limiter le temps d'information. ما يمكنناش نبقاو النهار كله بالتلفازه مشعوله وتنسمعوا في الاخبار مكونيكتين بواتساب وبفيسبوك وبلي ريزو سوسيو ونبقاو متبعين شحال ديال لي كا كاينين ديال كورونا وشحال الناس عاشوا وشحال الناس ماتوا. اون فا ليميتي شنو هي؟ اتقروا 3 المرات في النهار الله يجعل شي بركه، اتكونيكتاو ربع ساعه ثلث ساعه في الصباح في الغداء في الليل باش تعرفوا راسكم شنو كاين شنو واقع في المغرب شنو واقع في البلدان الاخرين. اي سي سوفيزون. علاش؟ باش ما نعمروش راسنا بشحال ديال لي شوز نيجاتيف. Quatrième des choses, en se réveillant le matin, c'est important de penser positif. Alors je sais que تسمعوا بزاف هاد الكلمه ديال positif, sauf que ce sont des choses qui marchent. Qu'est-ce que c'est? Il a فقت في الصباح مغوبشه et énervé en me disant que بغيت نخرج que هاد النهار ما يدوش مزيان. شنو يوقع؟ هاد النهار ما يدوش مزيان علاش؟ حيت وجدت راسي باش ندوز نهار يكون كحل. Qu'est-ce qu'on fait هنايا؟ On fait une activité très simple qui s'appelle l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, l'imagerie هي الصورة. نفكر في شي حاجة عشتها كانت غزالة ونتفكرها ونعاود نعيشها. دونك نشد عيني واحد 3 دقائق 4 دقائق ونشوف راسي في البحر. شنو ندير؟ نبقى كونسونطري نتبت مزيان ونحس ونشم ريحة البحر ونتصنت ونسمع المواج ونسمع الطويرات ونحس بالشمس ولا بالريح في الجلده ديالي. ندير راسي بحال الا سافرت مشيت للبحر ورجعت. Et donc tous les matins en me réveillant je vais penser à quelque chose de positif ونبدا النهار باش نصيفط للذات ديالي les hormones du bien-être. حنايا في هاد لا بيريود دو كونفينمون on crée une hormone de stress مثل la cortisol. حنايا ما بغيناهاش. شتا نديرو؟ اسمحوا لي تندير des activités qui vont créer des hormones du bien-être بحال la dopamine بحال la sérotonine. Et donc en faisant cette imagerie mentale تنبدا النهار غزال وزوين avec des choses positives. Cinquième des choses et dernière des choses, c'est de pratiquer ce que nous appelons la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de régulation du rythme cardiaque. Ça veut dire que شنو ندير؟ نتنفس en suivant un certain rythme نتقل النفس ديالي باش بشويه بشويه نرخي راسي ونحس راسي مزيانه. كاينه واحد لابليكاسيون هي اللي تنستعمل سميتها Respire Relax Plus. C'est une application qui est gratuite que vous pouvez mettre sur votre téléphone. C'est quoi l'objectif? C'est que تبقاو متبعين واحد الكره تتهبط وتطلع وتبقاو تتنفسوا en suivant le rythme de cette boule. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer
réellement un état de bien-être, un état lent de respiration. C'est important de faire cette respiration plusieurs fois dans la journée. ما قدرتوش ديروها في الليل قبل ما تنعسوا باش تحسوا راسكم مزيان قبل ان شاء الله ما تمشيو تنعسوا. Ce qui nous fait 5 techniques simples à mettre en place tous les jours باش تهلاو في راسكم وباش تعيشوا هاد الحجر الصحي avec plus de calme et de sérénité. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et بقاو في الدار.